are gonna open wide. Oh yeah, he's coming for us, just like he told us. It's been a long wait, but there's a new day, and we're gonna. Alerta, iglesia. Debemos de estar preparados y atentos a las señales antes del fin. CNN publica que la Tierra batió récord del día más corto de la historia. El día más corto desde que se tiene registro del uso del reloj. Y cuando Jesucristo le predicaba a los discípulos de las señales antes del fin, menciona en el libro de Mateo capítulo 24, verso 22, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Indiscutiblemente estamos viviendo los tiempos finales, porque las señales se están cumpliendo. Guerras y rumores de guerras, pestes, terremotos en diferentes lugares. Y como menciona Daniel, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Pero los que estamos en Cristo no debemos de preocuparnos por estas situaciones. Más bien, alegrémonos y gocémonos, porque pronto estaremos con Cristo por toda la eternidad. Y tú, amigo y amiga que me escuchas, puedes hoy recibir a Jesucristo también para tener ese boleto de la salvación y alegrarte juntamente, porque pronto estaremos con el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. Dios te bendiga. Causing the world to flock to him, such as being healed from a fatal wound. So, what biblical hints are given regarding who he might be? Well, I believe one of the greatest biblical hints is his name. Let's take a look here. Revelation chapter 13. So it's talking about the Antichrist and what he's going to do. And it says that he forced all people, great and small, to receive a mark, right? The mark of the beast, so that they could not buy or sell unless they had that mark, which is the name of the beast or the number of his name. Here it is, verse 18. This calls for wisdom. Let the person who has insight calculate the number of the beast, for it is the number of a man. Okay. And that number is 666. So a few things here. Number one, we see that the mark of the beast is something that can be calculated. It is the number of a man. Okay. So this is a human. This is a number that should track a human being. Okay, who is the Antichrist. And how will that number somehow land us on a man? Because it will be his name. It can be calculated. It is the name of a human. Okay. I mean, just basic hermeneutic there. Now, there are many interpretations of what this refers to, okay? And as you look through commentaries and various scholarly perspectives, there are a few things that many note. Number one, the Apostle John, who is writing this, is likely trying to communicate the name of the Antichrist, not just for us who are reading it today, but also he would have expected his readers at the time to know this name and be familiar with it. And so, is there a name that those who would have been reading this letter at the time of its authorship could have recognized? Well, let's get into it. Gematria. Unlike other languages, every letter in the Aramaic and Hebrew alphabet has a number assigned to it.
And so to the readers of John, having a number attached to a letter was very common, especially among those of Hebrew origin. And so again, I emphasize the point that whatever name equals 666 here, it's important that it is a name that John's readers would have been familiar with. And that's just, basic biblical hermeneutics 101. You always have to consider the original audience as well. For instance, let's say that there was a name that we could calculate that equals 666. I don't know, let's throw Michael Jackson, okay? Let's just say that his name, if you calculated the gematria there, that it equaled 666. Well, to the original audience, that name would have meant nothing to them. They wouldn't know who Michael Jackson is. Even John doesn't know who Michael Jackson is. And so that's why many scholars make the point that the name of the beast here would have likely been a name that both the original readers knew, and it would have to be someone so popular that people even today would be familiar with this name. Mientras miraba, el Cordero rompió el primero de los 7 sellos que había en el rollo. Entonces oí que uno de los 4 seres vivientes decía con voz de trueno: Levanté la vista y vi que había un caballo blanco, y su jinete llevaba un arco, y se le colocó una corona sobre la cabeza. Salió cabalgando para ganar muchas batallas y obtener la victoria. Cuando el Cordero rompió el segundo sello, oí que el segundo ser viviente decía: ¡Ven! Entonces apareció otro caballo, de color rojo. Al jinete se le dio una gran espada y la autoridad para quitar la paz de la tierra. Y hubo guerra y masacre por todas partes. Cuando el Cordero rompió el tercer sello, oí que el tercer ser viviente decía: Levanté la vista y vi un caballo negro, y el jinete llevaba una balanza en la mano. Y oí que una voz que salió de entre los 4 seres vivientes decía: Un pan de trigo o 3 panes de cebada costarán el salario de un día. Y no desperdicies el aceite de oliva y el vino. Cuando el Cordero rompió el cuarto sello, oí que el cuarto ser viviente decía: Levanté la vista y vi un caballo de color verde pálido. El jinete se llamaba Muerte, y su compañero era la tumba. A estos 2 se les dio autoridad sobre una 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre y con enfermedad y con animales salvajes. Cuando el Cordero rompió el 5º sello, vi debajo del altar las almas de todos los que habían muerto como mártires por causa de la palabra de Dios y por haber sido fieles en su testimonio. Ellos clamaban al Señor y decían: ¡Oh, Señor soberano! Santo y verdadero. Santo y verdadero. ¿Cuánto tiempo hasta que juzgues a la gente de este mundo y tomes venganza de nuestra sangre por lo que nos han hecho? Entonces a cada uno de ellos se le dio una túnica blanca, y se les dijo que descansaran un poco más, hasta que se completara el número de sus hermanos. El Cordero rompió el 6º sello, y hubo un gran terremoto. El sol se volvió tan oscuro como tela negra, y la luna se volvió tan roja como la sangre. Entonces las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como los higos verdes que caen de un árbol cuando es sacudido por el fuerte viento. El cielo fue enrollado como un pergamino, y todas las montañas y las islas fueron movidas de su lugar. Entonces todo el mundo, los reyes de la tierra, los gobernantes, los generales, los ricos, los poderosos, todo esclavo y hombre libre,
se escondió en las cuevas y entre las rocas de las montañas. Y gritaban a las montañas y a las rocas: ¡Caigan sobre nosotros! ¡Caigan! ¡Córtanos el rostro de aquel que se sienta en el trono y de la ira del Cordero! Porque ha llegado el gran día de su ira. ¿Y quién podrá sobrevivir? ¿Quién podrá sobrevivir? Jesus says, when I come back, I'm coming back to judge. And that's why I'm concerned. And I look at the people around, and it just seems like no one is really concerned. That's insane. Because when the Bible describes it, Revelation 20, starting in verse 11, he says, then I saw a great white throne, and him who seated in it. From his presence, earth and sky fled away, and no place was found for them. And I saw the dead, great and small, standing before the throne. Then another book was opened, which is the book of life. And the dead were judged by what was written in the books, according to what they had done. And the sea gave up the dead that were in it. Death and Hades gave up the dead who were in them. And they were judged, each one of them, according to what they had done. Then death and Hades were thrown into the lake of fire. This is the second death, the lake of fire. And if anyone's name was not found written in the book of life, he was thrown into the lake of fire.